Pozdrav drugari, dobrodošli u naš novi video. U današnjem videu bavit ćemo se rezbom mlade voćke i višnje, pa ćemo na jednome našem mladom primjeru, odnosno primjeru stabla starosti 4 godine pokazati kako mi to radimo. Organizovana i smišna voćarska proizvodnja zasniva se na održavanju ravnoteže među vegetativne i generativne aktivnosti voćaka. Također postoje elementi na koje možemo utjecati i elementi na koje ne možemo utjecati. Elementi na koje ne možemo utjecati su temperatura, oborine, tip, to je elementarne nepogode, a elementi na koje možemo utjecati su gnojidba, zaštita, navodnjavanje i rezba. Također moram napomenuti da je rezba potpuno ovisna o čovjeku. Također napominjemo da alat za rezbu mora biti čist, dezinfikovan, tako da ako alat nije dezinfikovan možete prenijeti neke bolesti i viruse drugih voća koje su rezivali. Tako uvijek vaš alat potopite u neku otopinu sode, bikarbone i vode, dezinfikujte ga prije nego što krene sa rezbom. Također moramo napomenuti da postoje dva tipa rezidbe, odnosno dva tipa formiranja našeg stabla. To je rezidba na oblik vaze i rezidba u oblik piramide, takozvane poboljšane piramide. Također moramo spomenuti da u ovom našem slučaju mi ćemo raditi rezidbu na osnovu neke baze, tako da moramo spomenuti da stav mora biti neke visine 70 cm do 80 cm, tako da sve ove grane koje su ispod ćemo odstraniti. Sada prelazimo na drugi dio. Ovdje vidimo da imamo par grančica koje su jako blizu jedna drugog, dakle predstavljaju konkurenciju na drugom, tako da ćemo odstraniti. U ovome našem rezbi jako je bitno da naše grane nisu konkurentske jedna drugoj, tako da uvijek gledamo da one grane koje su položenije, one grane koje idu prema vani, režemo. Također u ovome slučaju koji smo sada primijetili, vidimo da smo ostavili jedan mali čep. To je doslovno takozvano čepiranje, odnosno ostavljanje izboja koji ćemo sljedeće sezone imati novu granu iz ovog izboja, a ovu stariju granu režemo tako da ćemo raditi neko zamlađivanje voćaka. Također kod rezbe višnje jako je bitno da ne bude prevelika i također jako je bitno da kruna, odnosno stablo same višnje bude osunčano dobro. Tako da sve one grane koje idu unutra moramo ih prikratiti ili potpuno ukloniti. Također kad govorimo o vremenu rezbe višnje moramo spomenuti da se ono najbolje obavlja u početkom februara pa do polovine marta, do kretanja vegetacije. U ovome slučaju također ćemo ostaviti jedan čep, da ako ovdje vidimo imamo jednu granu koja ide prema vani, međutim za tu granu ćemo ostaviti jedan čep, odnosno jedan izboj iz kojeg će narasti jedna nova grana koja će nam sljedeće sezone biti jako dobra. Također kod rezbe višnje moramo reći da visina mora biti doslovno do visine ruke, tako da uvijek lakše obavljati berbu višnje. Nije nam u interesu da naše stablo naraste previše u zrak, tako da bitno je da ove grane koje imamo raširimo, tako da ostavljamo grane koje idu prema vani. I također kod rezbe moramo ostaviti grane koje idu vani, tako da nam bude lakše brati, tako da bude sve nama lakše i jednostavnije. Također, spet smo spomenuli da je jako bitno proređivanje grana višnje. U principu to nam izgleda ovako. Ovo nije tipična neka vaza, međutim ovo je tek neki oblik prvi koji se formira. Kasnije ćemo to nekako još malo srediti sljedećih sezona, tako da imamo sada sljedeći primjer gdje vidimo da imamo 3 ili 4 grane koje su jako blizu na drugu. Imamo jednu granu koja nam je kao neka glavna grana koja želi da ide pravo u zrak. Međutim, mi ćemo to spriječiti tako što nama nije u cilju da naše stablo ide visoko u zrak, nego ćemo ostaviti ove dvije grane koje idu u širinu, a ostavit ćemo dva čepa iz koje ćemo sljedeće sezone dobiti neki veliki broj mladica, pa ćemo na osnovu njihovog položaja procijeniti i ocijeniti koje nam grane najviše odgovaraju i koje ćemo za sljedeću sezonu. Također, kod rezbe višnje krećemo sa inspekcijskim pregledom. Ako imamo neke grane koje su suhe, koje nisu dovoljno razvijene, prvo ćemo njih odrezati. Također u ovom slučaju vidimo još jedan primjer gdje naše stablo želi da doslovno ide visoko u zrak, to ćemo spriječiti tako što ćemo ovaj vrh, odnosno ove rašlje izrezati, tako da ostavit ćemo jednu granu koja ide vani i jedan čep ispod njega, tako da sljedeće sezone možemo naš rodni potencijal spustiti za jednu granu. Također, zamolio bih vas da pretplatite na ovaj kanal ako vam se video svidio, podijelite ga sa vašim prijateljima koji imaju višnje i tako da oni mogu naučiti nešto novo o rezivanju višnje. Također moramo spomenuti da ovo rezivanje višnje za početnike, tako da svi oni koji imaju 1, 2, 3 višnje ne moraju zvati nekoga da ih rezuje višnje, tako da sami mogu orezati njihovo stablo. Također kod rezivanja višnja kao i kod rezivanja svih ostalih voćki jako je bitno naš rodni potencijal ne ode visoko u zrak. Tako spriječite ogoljevanje višnja tako što rodni potencijal spuštate niže dole. U principu mi smo ostavili 3 neke startne, odnosno 3 velike grane na kojim ćemo graditi naše stablo. Ostatak ovih grana predstavlja naš drugi isprat, iznad njega će biti treći isprat, tako da će naša višnja ići više u širinu nego u visinu. U principu to izgleda ovako i to bi bilo to za ovaj kratki video. Nadam se da vam se video svidio.
bit će još ovakvog sadržaja i mislim da se vidimo u sljedećem videu.